फन विथ नंबर्स, हम पेज नंबर 4 पे हैं। यथ मज करें काम, हमें नंबर इन फिगर्स भी लिखने हैं और नंबर इन वर्ड्स भी लिखने हैं। 1 से 100 तक, 1 से 99 तक आज तक हमने सीखे होंगे फर्स्ट और सेकंड में। आज 99 से आगे, 99 से आगे हमें चलना है। देखो यहाँ हमारे लिए एक एक्सरसाइज पड़ी है। 99 ये इन नंबर है, इन फिगर है। नंबर इन वर्ड्स 90, NINETY 90, NINE 9, 99। इसी तरह 100, 101, 100 ONE1, 101, 102 ये हमें लिखना है। ONE1 HUNDREDTWO2। इसी तरह यहाँ 103 ONE1 HUNDRED 100 THRE3 103, 104 यहाँ 105 है, 105, लेकिन ये इन वर्ड्स है, हमें लिखना है इन फिगर्स। इन फिगर्स हमें लिखना है। 105, 105, 106, 106, 107, 107, 108 इन वर्ड्स हमें लिखा हुआ है और इन फिगर्स हमें लिखना है। 100, 108, 108, 109, 110, 111, 112, 112, 195, 195, 196, 196, 197, 199, 199, 199, 100, 200, 200, 201, 201 यहाँ दोनों खाली पड़े हैं। इन फिगर्स भी खाली पड़ा है और इन वर्ड्स भी, लेकिन सीक्वेंस के मुताबिक यहाँ 201 के बाद 202 आएगा। 202, 202, 202, TWO2 HUNDRED 100, 200, TWO2 202, 203, 203, 204 यहाँ इन फिगर्स खाली पड़ा है, ये हमें लिखना है। 204, 204। इसी तरह 205, 205, 206 TWO2 HUNDRED 200 SIX6। Guess how many more to remain a triple century। ठीक। Guess how many more to क्या है यहाँ, तुम्हें क्या ट्रिपल सेंचुरी। आप ये बताएं कि ट्रिपल सेंचुरी बनाने में हमें अब कितने चाहिए, अब कितने हमें चाहिए, अभी हमें कितने ये वन अगर से ट्रिपल सेंचुरी की ज़रूरत, तो हमें ट्रिपल सेंचुरी ये हमें इसके लिए आसान तरीका 300, 300 मीन्स ट्रिपल सेंचुरी माइनस कर निकालेंगे। सो 206, 206, 10 0 से नहीं 6 आएगा, यहाँ से 1 कैरी और यहाँ बन गया 10, 10 से 6 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 रह जाएगा। इसी तरह यहाँ तो 9 है, एक्चुअली 9 है, 90 है, 9 से 0 और हो गया 0। यानी इसका मतलब है कि हमें ट्रिपल सेंचुरी के लिए वी नीड, देयरफॉर वी नीड 90 मोर, 94 मोर फॉर ट्रिपल TRIPLE ट्रिपल सेंचुरी। अच्छा, ये आपके लिए होमवर्क है। देखो होमवर्क क्या है, आपको पहले लिखना है ONE1 TWO2 THREE3 FOUR 4 FIVE 5
SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8, NINE 9, TEN 10, ELEVEN 11, TWELVE 12, THIRTEN 13, FOURTEN 14, FIFTEN 15, T डबल यानी दो, इसमें दो ई आती, 15, 16, SIX TEEN 16, 17, SEVEN 7, TEEN 17, EIGH TEEN 18, NINE TEEN 19, TWENTY 20. यहाँ तक ضروری اس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے 1 سے 20 تک. 1 سے 20 یعنی 1 پہ 20 تام چھو تۄہہِ زیادٕ کرُن فوکس. یہ آپ کو اگر یہ مٔشِتھ آسہِ گوٚمُت تو اس کو ریوائو کرو. یہ کٔرِو تُہۍ آز سارے 9 یاد, کیونکہ 1 سے 20 تک آپ کے لیے ہر کسی جو یہ مطلب نمبر ہے اس میں سپیلنگس الگ الگ ہوتے ہیں. 1 منٛز چھِ الگ, 2 منٛز چھِ الگ, 3 منٛز چھِ الگ. اس کے بعد برابر 20 تک آپ یہ یاد کرو. پھر آپ 10 TWEN 10, TWENTY 20, THIRTY 30, FORTY 40. یہاں تو اکثر غلطی ہو جاتی ہے, FOUR یہاں لکھتے ہیں بچے, یہ یاد رکھنا چاہے. یہاں FORTY 40, FIFTY 50, SIXTY 60, SEVEN 7, TY 70, EIGHTY 80, NINETY 90, HUNDRED 100. پھر اس کے بعد 1 سے 20 تک جب آپ نے یاد کیا تو اس کے بعد آپ کو یہ زبانی یاد کرنی. پتہ چھِ تۄہہِ کَرٕنۍ نم کینٛہہ یاد, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نم 10 چھِ کرنی یاد. اس کے بعد آپ کو کیا آسانی ہو جائے گی, جب آپ لکھیں گے پھر 21 لکھو. 20 آپ کو یاد ہی ہے, TWENTY 20, پھر اتنا ہی لکھنا ہے. ONE بھی یاد ہے, ہو گیا 21. اسی طرح آپ لکھیں گے 22, TWEN 20, آپ کو یاد ہے. 2 بھی یاد ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اس طرح آپ پہنچیں گے 29 پر, TWENTY 20, NINE 9, یہ بھی یاد ہی ہے کیونکہ 9 بھی یاد ہے, 20 بھی یاد ہے. پھر آپ لکھیں گے 30, THIRTY 30 بھی آپ کو یاد ہے. اس طرح آپ کو برابر 100 تک لکھنے میں کوئی دقت نہیں آ جائے گی. 30 بھی یاد ہے, 1 بھی یاد ہے کیونکہ آپ نے 30 پہلے ہی یاد کیا ہے. تو اس طرح آپ کو ایک تو 1 to آپ تو اول سے ہی یاد کرتے ہیں, مطلب ان فگرس. ان ورڈز میں لکھنے میں تھوڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو ایک مخصوص ایک اسپیشل ٹریننگ دی کہ آپ کو صرف اور صرف 1 سے 20 تک پرٹیکولر یاد کرنے. آپ پر زبردست فوکس کرو. پھر کیا کرنا ہے, جب آپ کو یہ یاد ہو گئے تو پھر آپ کو دوسری کام یہ کرنی ہے کہ 10 20 30 40 وغیرہ برابر 100 تک آپ کو یاد کرنا ہے. پھر اس کی مدد سے آپ برابر 1000 تک لکھ سکتے. پھر آپ کو صرف 999 تک آپ کو کوئی سپیل یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ آپ کو 9 بھی یاد ہے, 100 بھی یاد ہے, 99 بھی یاد ہے. یعنی آپ کو لکھنے میں کوئی دشواری نہیں آ جائے گی. 900 NINE 9, 100 بھی یاد ہے, HUNDRED 100, 999 999 NINE 9, TYT 90, NINE 90. یعنی 9999 تک جب آپ نے یہ 20 تک یاد کیا پہلے, پھر یہ 100 تک یاد کیا, پھر آپ کو 999 تک
لکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ جائے گی. انشاءاللہ آپ یہ یاد کرو گے. انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوگا وہ ہم آئندہ ٹاپک میں. شکریہ.